सो हेलो गाइज वेलकम टु द च्यानल। आज हामीले सेनिटरी इन्जिनियरिङको सोलिड वेस्ट डिस्पोजल पढिरहेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 10 मा रहेको छ। र यो सोलिड वेस्ट डिस्पोजलको हाम्रो कोर्समा भएका डिफ्रेन्ट मेथडहरू जस्तै लगुनिङ भयो, इन्सिनेरेसन भयो, पल्भराइजेसन भयो, यिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो यसमा चाहिँ पढ्छौँ। सोलिड वेस्टलाई हामीले कसरी डिस्पोज गर्न सक्छौँ त्यो मेथडहरू पढ्छौँ। सो त्यो मेथड पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला यसका केही इन्ट्रोडक्सन र केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू बुझौँ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। र बिफोर स्टार्टिङ द भिडियो तपाईँ चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला। ओके, र तपाईँलाई हाम्रो भिडियोहरू कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा गएर कृपया कमेन्ट गर्नु होला। र आज हामीले पढिरहेका छौँ सोलिड वेस्ट डिस्पोजल। ओके, सो इन्ट्रोडक्सन हामीले हेरौँ। सोलिड वेस्ट डिस्पोजल हामीले पढिरहेका छौँ। सो इन्ट्रोडक्सनमा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सोलिड वेस्ट डिस्पोजल। अब सोलिड वेस्ट डिस्पोजल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? सोलिड भनेको के हो त? सोलिडहरू भयो जस्तै हाम्रो घरमा कस्तो के हुनसक्छ, जस्तै ग्लास हुनसक्छ, फर्निचरहरू हुनसक्छ होइन। तिनीहरू चाहिँ के भयो त सोलिडहरू भयो होइन। बट्टाहरू भयो, बोतलहरू भयो, त्यस्तै पोलिथिनहरू भयो, त्यस्तै हाम्रो। ओके, सो यिनीहरू के भयो? सोलिडहरू भयो। अब चाहिँ यसलाई के हामीले हेरिरहेका छौँ भन्दा इन्ट्रोडक्सनमा यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सोलिड वेस्ट आर अल्सो प्रड्युस्ड इन लार्ज क्वान्टिटिज एज कम्पेयर टु द लिक्विड वेस्ट। सोलिड वेस्ट आर अल्सो टर्म एज ड्राई रिफ्युज। ओके, यसलाई चाहिँ हामीले ड्राई रिफ्युज भनेर पनि बुझ्छौँ। सो अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छ हामीले चाहिँ हेर्न गइरहेका छौँ। सो क्यारेक्टरिस्टिक्समा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट, जेनरली सोलिड वेस्ट इज डिभाइडेड टु 3 क्याटेगोरिज बेस्ड अपन टाइप्स अफ सोलिड वेस्ट। यसले चाहिँ 3 टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ, जसमा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नु। फर्स्ट भनेको के हो त? म्युनिसिपल वेस्ट भयो, त्यसपछि हजार्डियस वेस्ट भयो, र अर्को भनेको हामीसँग इन्डस्ट्रियल वेस्ट भयो। ओके, सो 3वटा भयो हामीसँग। के भयो त? म्युनिसिपल, हजार्डियस र इन्डस्ट्रियल वेस्ट। सो अब म्युनिसिपल वेस्ट के हो हामीले चाहिँ हेरौँ। सो म्युनिसिपल वेस्टमा तपाईँले म्युनिसिपल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ त? हाम्रो म्युनिसिपलबाट निस्किने जति पनि वेस्टहरू हुन्छ त्यो सबै के आउँछ त? म्युनिसिपल वेस्टमा आउँछ। यसमा चाहिँ दुईवटा हुनसक्छ, या त तपाईँसँग गार्बेज हुनसक्छ या त रबिस हुनसक्छ। अब गार्बेज भनेको के बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले त? गार्बेज भनेको जति पनि डिग्रेडेबल हुन्छ, जुन चाहिँ कुहिनेहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ गार्बेजमा आउने भयो। र नन डिग्रेडेबल जति पनि छन् त्यो सबै के भयो त? रबिसमा आउने भयो। ओके, मेन भनेको यो कुरा भयो। सो वेस्ट लाइक गार्बेज, रबिस, एसेज एन्ड कन्स्ट्रक्सन वेस्टेज इटिसी फल अपन दिस क्याटेगोरी। अब त्यसपछि गार्बेज इन्क्लुड्स पेट्रिसिबल अर्ग्यानिक वेस्टेज फ्रम किचन, includes animal excreta, grass leaves, etc. Weight about 500 to 900 kg per meter cube. Due to breeding of flies, mosquitoes, etc. It must be disposed of quickly. ओके, सो यो भनेको के भयो त? गार्बेज भयो। मैले तपाईँले भनिसकेको छु। कुहिने भनेको के भयो त? गार्बेज भयो, र नकुहिने भनेको के भयो त? रबिस हुने भयो। सो अब चाहिँ रबिसको हेरौँ। सो रबिस includes all combustible solid wastage. कम्बस्टिबल भनेको के भयो? पेपर भयो, कार्डबोर्ड भयो, प्लास्टिक्स भयो, इटिसी। त्यसपछि नन कम्बस्टिबल भनेको के? ग्लास भयो, क्रकिङ भयो, क्यान्स भयो, इटिसी भयो। त्यसपछि थर्डमा मेटेरियल्स रिमेनिङ फ्रम बर्निङ अफ वुड, कोल, कक एन्ड अदर वेस्टेज। यसमा के आउने भयो त? नन कम्बस्टिबल इन नेचर एन्ड कम्पोज्ड अफ फाइन पाउडरी मेटेरियल, मोर इन इन्डस्ट्रियल एरियाज। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन वेस्ट। अब कन्स्ट्रक्सन वेस्टमा के आउने भयो? दिज इन्क्लुड्स वेस्ट फ्रम डिमोलिस्ड बिल्डिङ एन्ड अदर स्ट्रक्चर, इन्क्लुड्स वेस्ट लाइक डट, स्टोन, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इटिसी।
यो सबै के छ त यो सबै भनेको म्युनिसिपल वेस्टमा आउने भयो। त्यसपछि सेकेन्ड भनेको हामीसँग के छ त इन्डस्ट्रियल वेस्ट। अब इन्डस्ट्रियल वेस्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त इन्डस्ट्रीबाट जति पनि वेस्टहरू निस्किन्छ त्यो सबै के हो त इन्डस्ट्रियल वेस्ट हो। अब यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक र नन अर्ग्यानिक दुइटै हुनसक्छ होइन, कुहिने र नकुहिने। ओके, सो इट इन्क्लुड्स वेस्ट लाइक एसेज कन्स्ट्रक्सन वेस्ट इटिसी जेनरली फ्रम इन्डस्ट्री। ओके, तपाईँले त्यहीँबाट बुझिहाल्नुभयो। अब यति बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले हेजार्डियस वेस्ट बुझ्छौँ। हेजार्डियस वेस्ट के हो? ओके, सो सिम्पली हेजार्डियस भनेको के हुने भयो त जसले चाहिँ हार्म गर्छ त्यो भनेको के हुने भयो त हेजार्डियस वेस्ट हुने भयो। यसमा के आउँछ भन्दाखेरि द टाइप्स वेस्ट द्याट पोज डेन्जरस इफेक्ट टु ह्युमन होइन, ह्युमनमा जसले चाहिँ डेन्जरस इफेक्ट गर्छ त्यो भनेको के हो त हेजार्डियस इफेक्ट हुने भयो, वेस्ट हुने भयो। एन्ड अदर लाइफ्स कल्ड हेजार्डियस वेस्ट। इट जेनरली हेज वान अफ द फलोइङ क्यारेक्टर्स इग्निटिभिटी, कोरोसिभिटी, टोक्सिभिटी इटिसी। सोलिड वेस्ट मे अल्सो बी क्लासिफाइड एज अर्ग्यानिक एन्ड नन अर्ग्यानिक। त्यसपछि अब अर्ग्यानिक, इनअर्ग्यानिक र स्टिज डिफ्युज के हो हामीले चाहिँ यसमा बुझ्छौँ। सो फर्स्ट भनेको अर्ग्यानिक वेस्ट। अर्ग्यानिक वेस्ट पेट्रे स्क्रैप अर्ग्यानिक वेस्ट भयो, सब्जेक्ट टु डिके विथ टाइम, प्रोड्युस हाइली अफेन्सिभ ओडर। ओके, त्यो सबै के भयो त अर्ग्यानिक वेस्टमा आउने भयो। त्यसपछि इनअर्ग्यानिक वेस्ट। इनअर्ग्यानिक वेस्टमा वेस्ट लाइक रबिसेज एस इन्क्लुड्स हेजार्डियस वेस्ट। ओके, त्यसपछि हामीले चाहिँ हेर्छौँ स्ट्रिट डिफ्युज। स्ट्रिट डिफ्युजमा के पर्छ भन्दा सोलिड वेस्ट प्रोड्युस्ड फ्रम स्ट्रिट कम हेयर इन्क्लुड्स स्ट्रिट स्विपिङ, डेब्रिज एन्ड रबिस इटिसी स्ट्रिट डिफ्युजमा आउने भयो। त्यसपछि ट्रेड डिफ्युज। ओके, ट्रेड डिफ्युजमा के आउँछ भन्दा वेस्ट फ्रम फ्याक्ट्रिज, कमर्सियल एन्ड बिजनेस सेन्टर इन्क्लुड्स फुड वेस्टेज, एसेज एन्ड अदर टाइप्स अफ वेस्टेज। केमा भयो त यो ट्रेड डिफ्युजमा आउने भयो। अब हामीले चाहिँ के पढ्छौँ भन्दा क्वालिटी कन्ट्रोल अफ सोलिड वेस्ट। सोलिड वेस्टको क्वालिटी कन्ट्रोल हामीले चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ। सो यसमा क्वान्टिटी अफ सोलिड वेस्ट जेनरली डिपेन्ड अपन द फुड अभाइलेबल, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड एन्ड अदर फिचर्स। जेनरली अर्ग्यानिक वेस्ट इज प्रोड्युस्ड 55% एन्ड इनअर्ग्यानिक वेस्ट 45%। ओके, सो के हुन्छ भन्दा अर्ग्यानिक वेस्ट बढी निस्किन्छ जेनरली र इनअर्ग्यानिक वेस्ट चाहिँ 45% हुने भयो। द सोलिड वेस्ट क्वालिटी इज लेस इन अन्डर डेभलप्ड एन्ड डेभलपिङ कन्ट्रिज वेयर एज इट इज मोर इन डेभलप्ड कन्ट्रिज। ओके, सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ के हेर्छौँ भन्दा कलेक्सन एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन अफ सोलिड वेस्ट। ओके, सो यति बुझिसकेपछि अब कलेक्सन एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन अफ सोलिड वेस्ट। सोलिड वेस्टेज आर जेनरली कलेक्टेड एन्ड ट्रान्सपोर्टेड बाई वान अफ द फलोइङ मेथड। द्याट इज फर्स्ट कलेक्टेड individually in a small container, maybe in public dustbin. Usage of hand carts is also done for collection and removal of waste. Okay, for the purpose of transporting above wastage to the desired disposal site, one of the following vehicular means of mode may be used. सो अब चाहिँ यसको लागि हामीले चाहिँ कुन कुन मेथड्सहरू गर्छौँ त्यो हेर्न गइरहेका छौँ। सो ट्रान्सपोर्टेसनको लागि के हामीले अझै युज गर्छौँ भन्दा जस्तै ट्रक्स हुने भयो होइन, ट्रक हामीले युज गर्छौँ। मेबी 5 to 10 टन क्यापासिटी हुनुपर्छ, जेनरली टिल्टिङ एन्ड टिपिङ टाइप। त्यसपछि ट्रेलर्स टिल्टिङ एन्ड टिपिङ टाइप हुने भयो पनि अफ क्यापासिटी 2 to 3 टन हुनुपर्छ यसको। अटो रिक्सा सुटेबल फर न्यारो पार्ट्स 0.5 to 0.75 टन क्यापासिटी हुनुपर्छ अटो रिक्साको। ओके, सो यति बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सोलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड पढ्छौँ। ओके, सो दिस इज द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक र एक्जाममा जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ सोलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड। र यसमा चाहिँ हामीले मेनली 5वटा मेथडहरू पढ्छौँ। पर्भलाइजेसन, ल्यान्ड फिलिङ, डम्पिङ, कम्पोस्टिङ एन्ड इन्सिनेरेसन। ओके, सो दिज अल 5 solid waste disposal methods are very important. Okay, so let's see individually one by one. So first one is pulverization. So in this pulverization method,
सुटेबल फर ड्राई रिफ्युज, यो चाहिँ पल्भराइजेसन जुन छ यो चाहिँ के को लागि सुटेबल छ भन्दा यो ड्राईको लागि चाहिँ सुटेबल छ। ओके, यो चाहिँ ड्राईको लागि सुटेबल रहेको छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड इज पल्भराइज इन्टु पाउडर फर्म विदाउट चेन्जिङ केमिकल कम्पोजिसन, केमिकल कम्पोजिसन नचेन्ज गरिकन यसलाई के गर्छ त पाउडर फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। त्यो भनेको नि के हो त पल्भराइजेसन हुने भयो। द पाउडर प्रडक्ट क्यान बी युज एज म्यानुरको रूपमा त्यो पाउडरलाई युज गर्छ। दिस प्रोसेस हेज फलोइङ हेल्प्स टु इम्प्रुभ साइड एपियरेन्स, ड्राई रिफ्युज डेन्सिटी इज इन्क्रिज which will help in reduction of transportation cost. Okay, and third one is proper settlement of dump material makes it uniform and there are no voids. Okay, so these all are the process of pulverization. Now we will see on the methods has following disadvantages. यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज एउटा के हुन्छ त यो चाहिँ कोस्टलियर हुन्छ त्यति मात्र हो। Okay, so this is all about pulverization. Okay, so I summarize, this method is suitable for dry diffuser, okay, in the powder form without changing its chemical composition. Powder can be used as a manure. This process has helped to improve site appearance, dry diffuse density increase, proper settlement dump material. Okay, and main disadvantage it is more costlier. Okay, now second one is landfilling. Solid waste disposal second method is landfilling. So it is very clear by the name landfilling. Okay, those waste that is filled inside the land, that is called landfilling. Okay, simply so control disposal of solid waste on upper earth layer. Okay, this method is combination of area deep test and trench method. Area method first, landfilling first one is area method. So suitable when excavation for trenches can't be done, embankment or bunds are made and filling is done. Each layer after filling is then compacted. The total filling is up to 2 to 3 meter. After filling and compaction is done sequentially, finally after reaching up to desired level, conveying is done by appropriate method. Okay, so these are about the area method. Now we will see we have next one is trench method. Okay, so trench method, here a trench is dug and dirt is stock pile to form embankment. After this wastage are produced and compacted up to desired height, suitable for adequate filling material place, and where groundwater table is below, drag lines and scrapers are used for the large excavation process. Okay, so this is all about the trench method. Now we will see advantages of and disadvantages of trench method. Okay, so this is also one of the most important advantages of trench method. Separation of material is not required. Simple and economical method, suitable for low lying areas and wall type quarry pits. Also help is elimination of breeding places for insects. Okay, so these all are the advantages of this method. Okay, trench method. Now we will see disadvantages. Large land are required. Okay, for trenching large land are required. Continuous evolution of fall gases, earth of covering different materials is required. Formation of leachate colored liquid seeping through dump area, which will pollute surface water and groundwater. Okay, so these are the main disadvantages of trench. Okay, so we will see, we already discussed about the trench methods and its advantage and disadvantage. Okay, so now we will discuss about dumping. Okay, what is dumping and what are the its process compose. Okay, so we will see here. So you can see dumping. This is dumping. Dumping is the process of laying the waste in low level area. Okay, dumping is nothing, it's just process of laying the waste in
low level area. It consists of such a waste which do not decay. Due to of this, such waste do not produce foul smell generally. This is simple and economical method of disposing solid waste. Okay, so this is all about dumping. I hope you will understand very well. Now we will see composting. So you can see here, now we are going to study about composting method generally adopted for prescribed organic matter present in solid waste that can be digested aerobically and anaerobically through biochemical process, also beneficial for the agriculture usage. Okay, composting is mainly done this for the agriculture use. Composting may be done by the following three method. Okay, by the composting by trenching, by composting, mechanical composting, open window composting. Okay, now we will see composting by trenching. Okay, so in this you can see here composting trench up to 12 meter long, 12 meter long, 2 to 5 meter wide and up to 2 meter deep is done. For the composting by trenching, trench are then filled 15 cm dry refuse layer. Okay, above 3 meter ground level 10 cm thick good layer earth is placed. Biological action takes place in order to destroy organic matter present. High temperature is there which reduces flynogens. Refuse takes 4 to 6 months for stabilization and changes to human with high nitrogen content. Later sieving in appropriate sieve size is done and manure is sold. Okay, and next one is mechanical composition. Okay, so what is mechanical composition? Mechanical composition, large area requiring is not possible in case of big commercial cities. In such case mechanical composting may be done. Here in this process stabilization may be done by turning the compost mass by mechanical devices under control condition. Following process take place in this method: reception of refuse, segregation, seeding and pulverization, stabilization, marketing of human. Okay, so this is all about the mechanical composition. Now we will see different process one by one. So you can see in this figure process dry refuse by mechanical composting. Mechanical composting को यो चाहिँ फिगर रहेको छ, तपाईले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ. यो फर्स्ट पार्ट भनेको के हो त रिसेप्सन हुने भयो, यहाँ के छ त सेग्रिगेसन हुने भयो, त्यसपछि पल्भराइजेसन एन्ड मिक्सिङ यहाँ गरिन्छ, त्यसपछि डाइजेस्टेड एन्ड स्टेबलाइजेसन यो हुने भयो यसको यहाँको पार्ट, त्यसपछि मार्केट प्रिपरेसन, फाइनली चाहिँ मार्केट प्रिपरेसन हुन्छ. ओके, र यहाँ डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरू छ हैन. तपाईले चाहिँ यसरी फिगरमा यति कुरा बुझिसकेपछि मेन पोइन्टहरू यही हो. र यसपछि चाहिँ हामीले ओपन विन्डो कम्पोस्टिङ पढ्छौँ. सो ओपन विन्डो कम्पोस्टिङमा के हुन्छ भन्दा मिनरल मेटल लाइक डस्ट, स्टोन, ब्रोक, ग्लास प्लेसेस आर फर्स्ट रिमुभ. यो जुन हाम्रो ओपन विन्डो कम्पोस्टिङ हुन्छ यसमा चाहिँ जस्तै डस्टहरू भयो, ब्रोकनहरू, स्टोनहरू भयो, यिनीहरूलाई के गरिन्छ त पहिला हटाइन्छ. ओके, त्यसपछि हामीले यहाँ पढिरहेका छौँ रिफ्युज लेटर डम्प इन फर्म अफ पाइल्स. ओके, एन्ड लेटर टु बायोलोजिकल एक्टिभिटी heat start to develop, heat and temperature increases, temperature rises up to 75 degrees Celsius. Piles are cooled to prevent anaerobic reactions. Similar process as above is repeated. The process may take 4 to 6 weeks. After there is drop in temperature, compost is ready for use. Okay, so this is all about the composting. I hope
you will understand. Okay, it's easy. Okay, it's not like difficult. Some points that you should know. Okay, so after knowing these some points, you can write easily and you can understand easily as well. Now we are going to study about initiation. Okay, so initiation is the one of the most important topic that is repeatedly asked in our final examination. Okay, so you have to be very serious during this initiation. Okay, so it regarded as most modern and most hygienic method of disposal of solid waste or dry refuse. Okay, generally used in conjunction with the landfilling method. Incineration are generally used as a conjunction with landfilling method. Now we will see steps that takes place in this method. Okay, that is incineration. So first one is, you can see here, first one is it consists of incineration, which is furnace provided with the grating and chimney. I will show you in the figure. Okay, you will be very clear. So just you see the steps, what are the different steps that we follow during the incineration process. And second one is there are charging doors for feeding the refuse. Similarly, as doors are there to remove as formed. Okay, so next, in third number, we can see here many types of furnace may be implemented. For example, rotary clean furnace, multi-cell type, circular type, rotary kiln type. Okay, so these are the different types of furnace that may be implemented. Okay, now we will see in fourth number point, before insulation, inert material like earth, broken glass and metals etc by product of this method are disposed by landfilling. Heat generated by burning may be utilized for the steam power. Okay, so that's why this is one of the most important and most hygienic method. Okay, it can be further utilized in the different ways. So now we will see in fifth number. Fifth number, here in this process, refuse must be thoroughly charged and continuously should be mixed properly. Minimum temperature to be maintained in minimum temperature maintain 670 degrees Celsius for the incineration. Okay, so 670 degrees Celsius is the minimum temperature that we should maintain during the incineration process. Okay, burner are to be attached with removal devices like settling chamber. Okay, now we will see advantages of incineration. What are the advantages of incineration method? So first one is most hygienic method is photogens are completely destroyed. Okay, in this method the pathogens present is completely destroyed. No other trouble. Heat generated by burning of solid waste can be used for steam power. Chemicals produced can be used for road construction. Okay, so in incineration process, the chemical produced that is used for the road construction. Okay, so this is all about the advantages of incineration. Now we will see the figure of incineration, then you will be very clear, okay, about the incineration and what are the different components of incineration. So let's see. So as I told, this is the just a simple figure of insulation. Okay, by this process we will do this insulation method. Okay, and solid waste can be disposed very easily, and this method is one of the most hygienic method. Okay, all the solid waste can be disposed very easily. So you can see here the different parts of incineration method, that is above part is chimney, and here below provided platform around, then on the platform there is a S door. After that same as S door, there is a feed door. Okay, feed door for the feeding and S door for the S remover. Okay, and between these two door, between feed door and S door, there is provided grating.
Okay, so this is all different component of the incidation. I hope you will understand very easily. Okay, so this is all about the incidation process. Now we will see some drawbacks, some disadvantages of this incidation process. Okay, however, this incidation method is very important and very hygienic modern method, uh, although it has some disadvantages. That is, uh, expenditure involves in large. Okay, second one is improper operation of incineration may lead to air pollution. High chimney are required for safe disposal of smoke. Okay, uh, residue after burning of disposal need to be further disposal of. So these are the some disadvantages of incineration, but we already discussed about advantages of this method. So incineration is the one of the most important and hygienic method and modern method for the disposal of solid waste. Okay, so I hope you will understand very well, and this is all about this chapter. Okay, that is solid waste disposal. I hope you will understand well. If you have any queries, please comment down below. If you have any comment, okay, so you can simply comment down below. Okay, I hope you get easily understand all methods and all points that we should know about these different methods of solid waste disposal. Okay, so thank you very much. See you in next video. Please do subscribe the channel and press the bell icon so you will get a regular update, and like the video. Thank you very much. And I have uploaded different types of numerical related to sanitary engineering designing. Okay, and different topics related to our civil engineering. Okay, I will keep the link of those video in description box. So I strongly recommend please visit our channel. Okay, and please visit in description box. I will keep link there. Thank you very much. See you in next video.